مستمعين مستمعات جو راديو، مرحبا بكم في سركالة لا فامي لي زامي نتوما الناس كامل اللي تحبونا، الناس كامل اللي نحبوكم بالبزاف، الناس كامل اللي تبعونا ونتبعوكم. مرحبا بكم في سركالة اللي تجيكم على www.jo.plus/live ولا في لابليكاسيون تاعنا جو راديو. سركالة تاني اللي تجيكم من الحد حتى الخميس من 4 ل 6 العشية. اون فيت سركالة اللي اشاك فوا تجيكم انا سهيلة مع هشام لا ستار تاع لا راديو تاعنا تاع جو راديو. سهيلة هشام نو ماشي نو هشام نو هذا نو نو ماشي هشام ماشي هشام. هذا نزيل. واش راكي سهيلة؟ جيت نلي كونفورتيك شويه باسكو ماكيش مليحه هاد السمانه مانيش ابارامون. مليحه جوستومون هشام اللي كيتنا هاد لا سمان اون توليكا هشام الكوليك تاعنا العزيز وي. اللي نتمناو له كل حظ خير موفق. ان شاء الله. ان تري بون كوراج لهشام في لا كارير لا ديالو كارير تاعو وان شاء الله نقعدوا اون كونتاكت وان شاء الله تاني يعيط لنا بوركوا با نازل. اكزاكتومون. جيت نرومبلاسيك انايا. فواش كنتي ديري مع هشام سهيلة؟ بالك وحدك قلت بالك ما تريحش مع لي زانفيتي، قلت انا نجيب لها اليوم لي زانفيتي. Bah merci beaucoup. Apparemment les invités اللي جبتهم des invités de qualité. وي الوغ جاونا من بلاد بعيده عباك بشحال ب 12000 كيلومتر على الجزائر. اسكو تعرفي هاد البلاد؟ نو Non pas encore. دونك زيدنا. جايه شوفي في جنوب شرق اسيا. l'Australie non. ما كاينش بعيده، ما كاينش بعيده. أوكي. هاد البلاد فيها 17000 جزيره، حتى فيها جزر اكثر من كاع البلادات تاع الدنيا. اوكي دونك اسكو عرفتي؟ نو pas encore. مازال. زيدنا. دونك فيها اكثر من 273 مليون نسمه. الله يبارك. عباك سوبر. سي لو بيي لو بلو لو كاتريام بيي لو بلو بوبلي في لو موند. سوبر جبت أوكي. لنا اليوم كولتور بزاف هايله مازال ما عرفتيش؟ مازال زيد. بون دوك نورمالمون تعرفي أوكي. لا كابيتال تاعها سي جاكرتا. الاندونيسي. نعم. الوغ اليوم معنا غيزي نزاواتي ومحمد ياسير، دونك مكلفه بالاعلام والاتصال والشؤون الاجتماعيه والثقافيه في سفاره جمهوريه اندونيسيا، ومكلف بالاقتصاد في سفاره تاع اندونيسيا. دونك اليوم راح يحكوا لنا على واحد ليفينمون دونك اسمه باتيكينا الجيرس، حيكون ان شاء الله دونك لو 12 و لو 13 سبتمبر فندق سوفيتال، واليوم 16 سبتمبر في السونتر كوميرسيال تاع باب الزوار. دونك مرحبا بكم ياسير وغيزي، واش راكم؟ مرحبا بكم معنا في سركال على جو راديو. شكرا، مرحبا بك. يعطيك الصحة. Bonjour tout le monde. Ça va, vous allez bien? On est très content de vous avoir aujourd'hui avec nous. Ça va, alhamdulillah. سركالة نازيم اللي معروفة ديجا Oui. ديجا جبتها سوا باسكو معروفة بلي تام حنا شاك فوا نحبوا نديكوفريو دوطخ كولتور. جبنا تاع ليطالي، جبنا لا فرنسا، اليوم الاندونيسي. اي كال بليزير اللي راكم معنا، يعني رانا فرحانين كثيرا انكم معنا ياسر. On est très content de vous avoir Rizi et Yasser. Oui, avec plaisir. Nous sommes aussi très honorés de vous voir aujourd'hui. Merci. Donc est-ce que vous connaissez le mot Serkala? بيعت لهم مقبل. ما معنى اسم سركالة؟ يلا. سركلة يعني سركلة في اللغة العربية أه. كم اسمي القناة ولا ماذا؟ هي هنا في الجزائر سركالة معناتها كيفاش يقولوا اكتضاد السيارات. اكتضاد السيارات. أي والحصه تجوز بين 4 و6 تاع العشيه، هذاك هو الوقت تاع الاكتضاد تاع السيارات. C'est le moment de la circulation. Donc l'émission s'appelle Serkala, c'est parce que c'est le moment des embouteillages. Ah, ok, l'heure de point. Les heures de point, exactement. Exact. Ok. Donc Rizi et Mohamed, donc ça fait combien d'années que vous êtes ici en Algérie? Rizi, Moi, Mohamed, ça fait شحال وانتم هنايا في الجزائر؟ انت هنا في الجزائر. moi. Ok, Rizi. Ok, d'accord. Moi, je suis arrivée au mois de janvier 2021. Ok. Ça fait déjà 2 ans et 9 mois. لازم اللي يحفظها. Je sais pas كيفاش بالك انا اللي درت الانترفيو الفوقا. Oui, presque 3 ans. Donc, normalement, je vais rester ici jusqu'à l'année prochaine. Super. Donc, Ça vous 2024. plaît? Ça vous plaît? Ça va? Oui, bien sûr. C'est une nouvelle expérience pour moi parce que nous sommes de l'Indonésie, c'est vraiment loin de l'Afrique. Et voilà, j'ai beaucoup d'expériences formidables avec En Algérie. en Algérie, oui, Ok. bien sûr. وانت محمد شحال عندك هنا في الجزائر؟ جئت هنا في سنة ماضية في 25 أغسطس 2022 والآن بلغ أن سكنت هنا سنة واحدة. كل شيء تمام الحمد عام لله. وبعد أيام. عام بعد أيام قليلة. قليلة. عجبك الحال هنا في الجزائر؟ سوبر. اوكي. سوبر. Super.
راه بدا يتاثر. ياسر لازم نعلموك اللهجه الجزائريه ان شاء الله ان بعد شاء قليل. الله. بعد تكلمت تحدثت معكم ان شاء الله. صح. يا سوبر. Super. Très bien. Donc, Rézi et Mohamed, vous allez nous parler de l'événement donc, Batik in Algiers le 12 et le 13 septembre l'hôtel Sofitel ou le 16 septembre le centre commercial de Bebzoar. Mais avant, avant de parler de l'événement Batik in Algiers, on aimerait bien comprendre ce qu'est le Batik. Donc, c'est quoi le Batik? D'accord. Batik, c'est un tissu typiquement indonésien qui est fait par une réserve à la cire. Et c'est difficile à faire parce que c'est trop compliqué, c'est fait à la main. Et il y a beaucoup de variétés aussi de batik, de motifs de batik, parce que historiquement, le batik est origine de l'île de Java. Java, c'est le nom de l'île en Indonésie. Parce que vous connaissez, l'Indonésie a beaucoup d'îles. Il y a beaucoup d'îles. Comme il a dit, 17 000 îles. Oui, Ouais. mais on a 5 grandes îles. Ok. Voilà, Il y a à c'est peu le- près plus de 900 îles qui sont habitables. Où il y a de la Voilà, population. C'est ça, oui. Mais le plus important, c'est les 5 grandes îles. C'est l'île de Java, l'île de Sumatra, l'île de Sulawesi, l'île de Bornéo et l'île de Papua. Mhm. Donc, l'île de Java, ça fait partie de... En fait, Jakarta, ça fait partie de l'île de Java. Ok. De Java. Voilà. Donc c'est la ça. capitale, elle fait partie Oui, de C'est ça. l'île de Java. Oui, Jakarta, ça se situe à l'île de Java. Mhm. Et voilà, ça commence de l'île de Java et c'est répandu dans toutes les îles en Indonésie. Et c'est pour ça le motif de batik est bien distribué dans toutes les régions en Indonésie. Ça existe depuis quand le batik? Ça شحال- existe شحال- depuis... شحال عنده هو يكزيست الباتيك هذا نوع الباتيك ولا وقتاش بدا بداية. بدايه الباتيك في في اندونيسيا. اندونيسيا. نعم. في الحقيقة هناك كثير من الأشكال والنوع الباتيك، ولكن من عرفته يعني الباتيك بداية في جزيرة جاوا كما قالت ريزي، يعني في سنة 1920. مهم. وأما باتيك هناك طريقة الخاص لصناعة الباتيك. في الزمن الماضي هناك بالكتابة وبالخبرة الخاص، يعني هذه كمثل ما ارتدت البس لكم لابسين هذا من باتيك. الباتيك. جميل جدا. تري تري جولي. هذا النوع هذه من كيما سهيله هذا باتيك. باتيك شوية. باتيك دو ليتي Ouais. en fait. batik de l'été, oui, c'est vrai. نعم كما قالت يعني نوع باتيك واشكال باتيك تخصص على حسب المنطقه، حسب الولايه وحسب الجزيره، وما ارتدته الان يعني في الشكل الخاص في جزيره جاوا. جيد. دونك هل الباتيك يتغير من منطقه الى اخرى في اندونيسيا؟ Est-ce que le batik change d'une région à une autre Oui, en oui. Indonésie? Non. Oui, ça, ce que je vous expliquais tout à l'heure, parce que c'est répandu dans toutes les îles, toutes les régions en Indonésie, ça a influencé le motif et la couleur de batik. Est-ce que le batik, pardon, c'est juste pour les vêtements ou bien Non. il y a Il y a beaucoup de formes de batik, c'est pas seulement pour les vêtements. Le batik, c'est le nom de motif, c'est pas le nom de vêtements. Ah, Donc, vous pouvez trouver le batik comme les chapeaux, les écharpes, les robes et tout. Les chaussures même. Et voilà. الباتيك هو تقنيه ماشي لباس، هو التقنيه. نعم في الاول بها يعني الباتيك يعرف بالتقنيه مهم. وبالكتابه للقميص للباس. مهم. واما الان بتطور الزمان يعني هناك شيء من اشكال باتيك للطربوس وكذا الحده والبنطلون وشيء اخر. جيد جدا. كيف هي إذا تقنية الباتيك؟ C'est quoi les techniques, c'est-à-dire les De techniques l'artisanat de batik. qui sont utilisées pour créer du batik? Voilà. Normalement, c'est fait à la main. C'est fait avec la cire. Donc, بالشمع يعني. oui. Et puis voilà, vous pouvez dessiner directement sur le tissu typiquement indonésien comme ça, et vous pouvez dessiner directement comme ça. Et l'idée, ça dépend des artisans. Donc, et aussi, ça dépend de motifs, de quelle région qu'ils veulent dessiner. Voilà. Est-ce que ça représente le quotidien du peuple indonésien? Le dessin. Oui.
Si, il y a quelques motifs qui représentent la vie sociale, mais la plupart des motifs, ça raconte voilà, l'histoire de... Oui, c'est comme les fleurs ou bien les animaux, quelquefois comme les animaux, et aussi les symboles, quelque chose comme ça. دونك لازم تحكي بوكو بلوس على العادات تاعهم، بالك على لو كوتيديان، على اليوميات تاع الشعب الاندونيسي. وي وي انا نحب نسقسي محمد وش هي اهميه بالك الباتيك في الثقافه الاندونيسيه؟ دونك quelle est l'importance du batik dans la culture indonésienne? Oui, parce que ça fait partie de la liste de représentatifs, voilà, de la culture, du patrimoine culturel de l'humanité de l'UNESCO depuis 2009. Et c'est-à-dire, le batik est déjà approuvé au niveau de l'international. Oui. Batik indonésien, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de types de batik, mais batik indonésien c'est déjà connu par tout le monde, dans le monde entier. C'est pour ça c'est notre boulot, c'est notre responsabilité au nom du gouvernement indonésien pour promouvoir ce type de tissu typiquement Est-ce que c'est indonésien. un patrimoine partagé ou c'est bien propre à l'Indonésie dans le dossier de l'UNESCO? C'est juste l'Indonésie, je pense. Oui, c'est batik Indonesia, Oui. le batik indonésien seulement. Oui. Voilà, ça s'inscrit, oui. Ouais. Ça c'est s'inscrit. Ça Ah, s'est oui, inscrit en ça 2009. inscrit en ouais. 2009. Ouais. 2 octobre 2009. Ok. Et à partir de cette date-là, on fête le jour national du batik. Donc vous c'est le avez même un jour national Oui, du batik. chaque Ok. 2 octobre. Ah, ok, super. Et c'est un jour férié. Non, c'est pas un jour férié, mais on est obligé de porter le batik. Ok. Ok. Ah, super. En fait, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des points en commun entre le batik et le patrimoine algérien? Pourquoi pas? Oui, je trouve la similarité. C'est comme le caftan C'est le algérien. kaftan. خيط الروح لازم. Oui, Sauf oui. que nous, il n'y a pas un jour où on va porter le, Oui. le, Non, le non, si, caftan. Les mariages. Ah oui, les mariages. Oui, Sauf oui. que nous, il n'y a pas un jour où on va porter le, Oui. Non, le non, si, caftan. Les mariages. Ah oui, les Ah oui, mariages. mariage. في الأعراس يعني نلبسوا القفطان الجزائري، يلبسوا الألبسة التقليدية الجزائرية. يعني سقسيت أظن هناك تشابه ولكن الباتيك يعني ترتديها في برنامج خاص والآن من كبار من الكبار والصغار نرتديه كل يوم. إذا هناك لباس الباتيك الرسمية وغير الرسمية. وما أريد أن أكلم لكم يعني أشرح لكم طريقة تقطيع الباتيك. في أوله يعني كتابة بالكتابة كما في لباس واحد يعني كتابة فطبعا نستخدم مدى الوقت الطويل ولكن بتطور الزمان الآن هناك طريقة يعني بالمطبوعة آلات. بالآلات إذن سريع وما أظن يعني تسمية batik من أظن من اللغة العربية بطيق بطيق. إذن قديم اوكي. قبل الزمان دونك عندها علاقة باللغة العربية؟ ممكن اوكي. وأما الآن هناك طريقة سريعة إذن بالطباعة بل ليس بالكتابة إذن batik بل سريع. اوكي. دونك الباتيك انتم تلبسوه ليس كلباس تقليدي فقط، ولكن حتى لباس مودرن يعني. نعم الآن بتطور الزمن يعني كثير من لباس العصرية والتقليدية. العصري صحيح. يعني تلبسوه في العصري وفي التقليدي، يعني Ouais. ماشي غير في المناسبات كالأعراس. تمام. Pas pour que les mariages, mais même pour la vie quotidienne en fait. Oui, pour la vie quotidienne, oui. Donc, comment le batik il est utilisé dans votre vie quotidienne? Dans la vie quotidienne la vie des quotidienne. Indonésiens, voilà. C'est-à-dire, on peut porter à la maison, Voilà. quelque chose comme ça. Ah. Oui, il y a un type de batik que nous pouvons porter pour dormir. C'est comme le kaftan, mais avec le motif de batik. Ok. Quelque chose comme Sauf ça. que nous, Pour on ne peut pas dormir avec le kaftan. Pour dormir. Ah bon, c'est comme la djibba, je pense, comme le Mais djibba. voyez, comme le type. Djibba, voilà. Mais, Souhila, elle dort avec un kaftan. mais majoritairement, on porte le batik voilà, pour quelques occasions formelles, comme oui, la fête de mariage, ou travail. bien pour le travail, oui. Pour سهيلة aller تشرب à صباح la القهوة réunion. تاعها بالقفطان.
prends son café avec le kaftan. Un kaftan. Ben, super. Donc, Donc- vous l'utilisez même pas pour des événements ou bien pour les mariages, mais même pour votre vie quotidienne, Oui, oui. au travail, l'université, l'école. Oui, à l'école, à l'université, même pour aller au centre commercial, oui. Et même pour les ça enfants, en peut. fait. Les enfants, oui, oui. Ah bon Pour Ok. toutes les générations. Toutes les catégories d'âge. Mm. Ok. Très bien, donc c'est pour ça peut-être que l'ambassade de la République d'Indonésie ici en Algérie, il a voulu peut-être organiser un événement. Donc Voilà. ça va être le Exactement. 12, le 13 à l'hôtel Sofitel. Oui. Donc le 12 et le 13 septembre. Mm. Et le 16 au centre culturel de Babzouar. Donc Oui. vous avez appelé l'événement Batik in Algiers. Batik in Algiers. Donc le Batik arrive en Algérie. Oui. Yes. Batik goes to Enfin, Algiers. هي يعني حتى تحافظوا يعني قبل ما نروحوا حتى ليفينمون كيفاش حتى تقدروا انكم تحافظوا بما انه راهو مرسوم في اليونسكو انتم يعني كاندونيسيين تحبوا تحافظوا على التراث تاعكم. ما شاء الله. Comment vous avez pu sauvegarder ce patrimoine donc, avant de parler de l'événement, c'est-à-dire comment vous avez pu protéger ce patrimoine et sauvegarder et c'est-à-dire garder cette technique jusqu'à maintenant, jusqu'à 2023. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Ce que nous pouvons faire au niveau de l'ambassade, c'est on doit mettre la priorité pour soutenir les artisans de batik et aussi les produits artisanaux, notamment pour les produits de batik. C'est pour ça nous avons ramené les artisans depuis l'Indonésie directement. Ils viennent d'arriver avant-hier. Et ils sont là pour vendre les produits de batik, pas seulement les vêtements, mais aussi les bijoux, les accessoires et tout, aux Algériens qui s'intéressent. Ils sont là acheter. pour Batik in Algiers. Oui, Batik en Algiers. Ok. Et ça, c'est un moyen pour soutenir aussi le PME indonésien, le petit moyen entreprise indonésien qui se focalise sur les produits de batik. Et voilà, ça, ce que nous pouvons faire au niveau de l'ambassade, parce que c'est pas seulement la culture, le secteur de la culture, mais nous essayons de promouvoir le secteur de l'économie créative. Voilà, c'est ça, c'est aussi important pour l'Indonésie. Voilà. Très bien. Peut-être Yassir Mohamed peut rajouter quelque بالعربية. chose. بالعربية. عرفنا يعني كيفاش قدرتوا تحافظوا على برنامج برنامج باتيك. كما شرحت ريزي يعني عندنا برنامج يسمى بباتيك إن ألجيرس. يعني باتيك في الجزائر في التاريخ 12 و 13 في فندق سوفيتل وما 16 في بابزوار يعني. نعم مركز تجاري. نعم مركز تجاري. في 12 و 13 يعني جاءت رجال عامل من مصمم الأزياء الإسلامية المسلم والمسلمة وأيضا هناك ماذا مصمم باتيك أيضا موجود هناك خصوصا يعني في الأزياء نعم وكذلك أكسسوارز مكملات نعم في 12 يعني في سوفيتل. وما نريد هنا أن أشرح لكم يعني لا تنسوا أن تجي إلى سوفيتل. هناك شيء آخر شيء كثير من اللباس التقليدي وكذلك المكملات التقليدي من إندونيسيا. طيب دونك وش هو الهدف تاع هذا الحدث الثقافي لحتى تنشطوا السفاره الجمهوريه علاش الاندونيسيه؟ يعني درتوا باتيك ان الجيرز؟ Donc, c'est quoi l'importance de l'événement Batik in Algiers pour vous? Voilà, donc cet événement a l'intention de promouvoir la culture indonésienne à travers des batiks. Quel est son objectif? Voilà. Oui. Et aussi, de soutenir le gouvernement indonésien, le programme de gouvernement indonésien pour promouvoir l'économie créative de l'Indonésie en même temps. Et aussi, c'est une collaboration. C'est-à-dire, l'ambassade d'Indonésie ne travaille pas toute seule pour cet événement, mais on invite les autres collaborateurs en Indonésie, c'est la banque d'État indonésien, pour nous aider de réaliser ce projet. Et voilà, donc... On va trouver quoi, qui dans cet événement? Ah oui, les activités. Oui. Ok, alors il y a des stands, des stands des artisans, des exposants.
Et aussi, il y a la vidéo de VR, Virtual Reality, Mhm. où vous pouvez regarder le beau film d'horreur. paysage. Non. Non, le film d'horreur. Arrête, C'est pas le n'hésite à ce moment. point. Donc, vous pouvez regarder le beau paysage de l'Indonésie. Donc, vous pouvez regarder la vidéo de Bali Ok. sur le tourisme indonésien. En Ah fait. oui. Voilà, c'est ça. Donc on va voir peut-être plus des paysages indonésiens. Oui. C'est-à-dire, Voilà. On essaie d'introduire Ok. les sites touristiques en Indonésie, comme par exemple Bali. Promouvoir le tourisme aussi en Indonésie. Oui, oui, Mhm. bien sûr. Et ensuite, il y a des photo booths. Vous pouvez prendre la photo avec l'arrière-plan de destination touristique de l'Indonésie. Comme Et- si on si on était a à visité, Bali. voilà. Oui, donc voilà, vous serez à Bali, à Voilà, Sofitel. dites-moi, je sais. Quoi d'autre? Et aussi, il y a des défilés de mode dans le premier jour de l'événement. Mais c'est limité pour les invités. Et aussi, pour le public, vous pouvez découvrir l'exposition. Des photos aussi. Les photos L'exposition surtout. des photos, n'oubliez pas. Ok. الناس اللي هم مهتمين بالك بهذا الحدث الثقافي كيفاش يقدروا يلتحقوا بكم Est-ce que c'est يوم 12 gratuit و13 ملا. و16 يعني مجانا هل مجانا؟ مدى الحدث الثقافي هذا باتيكين الجيرز الاتيان يعني المجيء هنا نعم. نعم أها. مجانا يعني هيا نذهب الى المكان المعرض يعني باتيك ان الجيرس هناك شيء كثير من مهم. مدى المخصصات في اندونيسيا تخصص في اندونيسيا وايضا هذا الهدف يعني هدف البرنامج فطبعا لتعزيز والانتشار مدى ثقافة. الثقافه الاندونيسيه لان هناك العلاقه متينه في الماضي منذ زمان قديم يعني قبل استقلال الجزائر، الجزائر أوكي. في أولها ولكن الآن في بعد زمان يعني لا أظن ليس بكثير ولكن الآن في زمن بعد زمان يعني لا أظن ليس بكثير من شباب وكذلك من جزائريين يعرف أن ثقافة إندونيسيا هناك علاقة متينة إندونيسيا إذن هذا يعني هدف الأولى لتعزيز انتشار الثقافة الإندونيسية وأيضا لتعزيز ولترقية العلاقة الاقتصادية بين البلدين. وش هما لي زاكتيفيتي اللي راح يكونوا في هاد نشاطات. النشاطات اللي راح نلقاوهم في هاد الايام تاع نشاطات تاع هل باتيكين سيكون الجيرز هناك نشاطات؟ تاع الحدث فطبعا يعني في الأول كان هناك مدى معرض الأزياء المسلمة الأزياء الباتيك وفي يوم الثاني وهناك مدى يعني كيف الطريقة صناعة الباتيك بالكتابة يعني بالخبر الخاص وكذا بالقلم الخاص هذا موجود في فندق سوفيتال بعد يعني كيف الطريقة يمكن أنتم أن تجرب يعني كيف طريقة صناعة الباتيك بالقلم الخاص بالخبر الخاص نستطيع أن نجرب إذا رحنا الباتيك. تمام تستطيع أن نروح ونزم. نعم إذا هناك أشكال كثيرة وأيضا ممكن نستطيع أن تعطي لكم مدى الموتيف الأشكال يعني في يعني مقام مشاهد اوكي في مقام شاهد اوكي نعم اشكال باتيك في لصناعه مقام شاهد حتى يكون باتيك جزائري. باتيك الجيري المبنى الجزائر التقنيه من اندونيسيا تمام. هذه هي المشاركه الثقافيه بين البلدين. صحيح. Est-ce qu'il y aura des invités peut-être vous avez fait des collaborations avec des artistes algériens ou peut-être des invités peut-être des créateurs de contenu Oui. Pour le déjeuner d'ouverture, le 12 demain, on a invité beaucoup des influenceurs et des créateurs de contenu. Est-ce que vous avez des noms à nous donner? Je peux mentionner? Oui, si vous voulez. Oui, on a invité, comme par exemple, Bouchra Okbi, Sarah Rejil, Hannah Mansour, Rexler. Oui. Mannequin actrice. Oui, dans le domaine de fashion, on a invité Karima Krouf, Ryan Atlas, quelque chose comme ça. C'est-à-dire... Et Yassir. Yassir, Yassir va faire le défilé de mode. Il est mannequin.
صدقتها modèle, fashion model. حقيقة يعني أنا صح ياسر صح. لا لا Donc, si vous voulez regarder comment Yassir va marcher comme Je le pense modèle, que- le mannequin, Oui. allez, venez nombreux à l'hôtel Sofitel. هذا الشيء ياسر اللي مهم. انفلونسور اللي كونو في ريزو سوسيو. نعم جيب لي صورة بدون مجانا يعني معايا. ياسر من فضلك من بعد نعملوا صورة إذا معليش. ياسر this is more important than meeting all Algerian artists. Yeah, we want to wait Yassir. ياسر in Algiers. Yassir est like, oh, what a great name. C'est une bonne idée. On va changer le nom de l'événement. Je plaisante, allez les gars. En fait, je veux savoir, Rizi, le programme de l'événement, parce que ça va être le 12, le 13 et le 16. Donc, ça va être comment le programme en résumé, si vous pouvez, bien sûr. D'accord. Et le programme, donc ça va commencer demain, le 12 septembre 2023, à l'hôtel Sofitel, à partir de 11h jusqu'à 17h, pour l'exposition des produits artisanaux, l'exposition des photos, les activités des stands et tout. Et aussi, on va faire l'atelier de batik. Donc, on va vous montrer comment faire le dessin de batik Ah, directement effectué par un artisan professionnel qu'on a ramené depuis l'Indonésie. Et voilà, ça va commencer à 14h jusqu'à 16h. Ok. Et c'est ouvert pour le public. Donc la même chose pour le 13 et le 16. Ça va être le même Seulement le programme. 12 et le 13. Ok. Voilà, à l'hôtel Sofitel. Et le 16 septembre, c'est la clôture. La journée de clôture. Oui, la journée de la clôture. Oui, c'est ça. Centre commercial de Bab El Zouar. donc le 12 et le 13 à Sofitel et le 16 Babzoua. Bab El Zouar, oui. C'est confirmé. Voilà, c'est confirmé. Rési. Et ça, le 16 septembre, à part la cérémonie de clôture de Batik in Algiers, on va aussi ouvrir l'exposition des photos à la galerie d'art de Bab El Zouar, Ok. quatrième étage, si je ne me trompe Ok. pas, oui, quatrième étage. Bab El Zouar Galerie. Et il y aura un vernissage de l'exposition des photos indonésiennes. Et ça va ouvrir par l'ambassadeur indonésien. Et l'exposition des photos va se dérouler pendant une semaine, jusqu'à le 23 septembre. Donc, c'est ouvert pour le public. C'est gratuit. Ah, دونك super. الناس اللي مهتمين بهذا الحدث الثقافي يلتحقوا مباشرة في صوفيتال ولا في باب زوار. المركز التجاري لباب زوار. هكذا الالتحاق تاع الناس. يعني انا حبيت نسقسيك انت يا محمد قبل ما نروحوا للغيزي، باسكو عندي سؤال لها تاني. هل تنتظرون من خلال هذا الحدث انه يكون اقبال كبير للجزائريين، خاصه انه معروفين الجزائريين انهم يحبوا يكتشفوا ثقافات اخرى، خاصه انه نحن على بحر ابيض متوسط، يعني عندنا يعني نحبوا نكتشفوا الثقافات واحد اخرين، نحبوا نعرفوا العادات والتقاليد تاع البلدان الاخرى. نعم نريد أن نقول لكم مرحبا بك في هذا البرنامج، يعني برنامج إندونيسيا. هذا أظن من أكبر البرنامج في سفارة إندونيسيا في هذه السنة، يعني باتيك إن ألجيرس. فطبعا مرحبا بك، أتشرف بحضوركم وجميع الجزائريين، يعني أن تجي إلى سوفيتال وأيضا في باب زوار للتسوق، يعني في التاريخ 12 13 و 16. هل تنتظرون اقبال للجزائريين؟ راح يجوا الجزائريين في رايكم؟ انتظركم يعني بالاتيان الى هذا البرنامج، لان نحن من سفارة إندونيسيا نستعد بكل الاستعداد، يعني تمام الاستعداد لإقبال هذه الزائرين الجائين. الجزائريين إن شاء الله. Je vais peut-être reposer ma question à Rézi. Donc, comment les personnes intéressées peuvent-ils participer à cet événement? Donc, ils viennent tout simplement. Oui, Ouais. directement. C'est gratuit. C'est gratuit. Ouais. Voilà. Donc, pour tous ceux qui s'intéressent à la culture indonésienne, allez, venez nombreux à l'hôtel de Sofitel et au centre commercial de Bab El Zouar le 12 et le 13 septembre et aussi le 16 septembre pour découvrir l'Indonésie, parce que c'est nous qui viendrons ici en Algérie, donc c'est notre responsabilité de promouvoir notre pays. Et donc, vous n'avez pas besoin d'aller en Indonésie directement pour découvrir ces batiks, quoi. Mais j'espère que ça va ouvrir beaucoup d'opportunités entre les deux pays. Très bien. Et en plus, ils peuvent acheter des produits de batik aussi. Exactement. Ok, super. Est-ce que vous avez un dernier mot, Rézi et Yasser? Kalima akhira, Yasser.
ياسر كلمه اخيره او رساله للناس كامل اللي يستمعوا فيك في جو راديو ياسر. أيها الجزائريين في يعني البرنامج سركاله سيركالا في جو راديو مع هشام وسهيلة مع سهيلة مع سهيلة أنا ياسر ودغليريزي. لازم من سهيله. نعم. لا نصبر أن مدى المجيء لكم في الجزائر أن تأتوا إلى البرنامج لنا لأن هناك كمال الاستعداد، هناك شيء متعدد، شيء متنوع من ثقافة إندونيسيا، اقتصاد إندونيسيا، وكل شيء من إندونيسيين. طيب مرحبا بياسير الشهير. شكرا كثير. يعطيكم الصحه. الوغ سهيله عجبتك بليزانفيتي تاع اليوم؟ سوبر سيتي سوبر بيان ميرسي بوكو كنتي نازي. وحدك قلت لازم نجوزو كيما كنتي تجوزي الوقت مع جيتو هشام. ماشي يديك فارغين ماشي يديك نستعرف فارغ. بك نازم. 12000 كيلومتر جو لها. وي C'est عييطة. loin. En tous les cas يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو ريزي، ميرسي Terima بوكو ياسير. kasih. Terima kasih. يعني terima kasih يعني شكرا في اللغة الإندونيسية. تريما Terima كاسي. kasih. Perfect. T'as bien prononcé. تريما كاسي. تريما كاسي. كامل لي زاندونيسيان اللي راهم ديجا هنايا في الجزائر. نحيو كامل الناس اللي يسمعوا فينا، نقول لكم يعطيكم الصحة بالبزاف كنتوا معنا اليوم. نتلاقاو مرة واحدة أخرى إن شاء الله. ما باليش لازم ولا يعاود يولي. من داك كندخل. الي سوبر ميرسي بوكو انتوما اللي جانا كنتوا تسمعوا فينا. نتلاقاو ان شاء الله في مره واحده اخرى. باي باي سلام.